Hello everybody, welcome back to Soundcheck. Welcome to Soundcheck. Okay. Hello, welcome back. First of all, selamat gawai sebab kita second day kan. Okay, it's good to be back. And then kita nak borak sikit pasal gear. Dan kita ada the massive one. Ni keyboard paling Ini massive. kali ni yang baru Phantom. Ada Phantom series baru, Phantom 06, Phantom 07 dan Phantom 08. Yep. Dulu ada yang dia punya lagi flagship bigger brother ni, dia punya Phantom 6, Phantom 7 and Phantom 8 kan. Yes. So Georgie, I think you've been playing around with this Phantom for quite a while, quite a few months kan. And I think you did some explanation video sekali semua. So far, what do you feel about this Phantom O lah? Dari segi sound Bunyi yeah. Okay, so tadi saya banyak intro playing tadi, saya guna piano kan. Saya suka bunyi piano dia bila layer kan. Sebab macam wide. Sebab most of the, kita cakap pasal keyboard kan, dia tak boleh layer banyak sangat. But workstation dia boleh layer. So itu yang saya suka lah sebab, and then kita boleh buat split. Sound dia supernatural, saya suka guna dua lah masa cakap. And then saya suka guna yang concert grand tu. Tu massive tu. Tu kena cubalah. So piano sound dia memang mantap lah dalam ni kan. Let's check out. Sebab ada saya banyak memang kan? concert grand. Yang ni memang sedap lah, the most one, top. And then saya layer guna acoustic piano, pop piano one. Yes. So kira macam you boleh layer macam 3 ke 4 jenis piano pun boleh kan. Kita ada 16 zone layer lah, 16 sampai 16 layers. 16 bukan 2 atau 3. 16 tau, 16. Yes. Polyphony dia ingat 256. 256 kan. So with 256 note polyphony, you boleh layer lah berapa you mau. And the good thing is you know the processor will not have dia punya sound akan cut off lah because of limited polyphony lah. So thankfully it's 256 note polyphony now. And the great thing about layering is like I think there's a lot of ada banyak cara untuk mendapatkan sound yang besar daripada just satu keyboard kan. Dulu you tengok macam zaman 80-an keyboard player dalam band semua kadang-kadang dia ada 5 ke 6 keyboard semua, macam rig dia gila-gila maut kan. Sebab dia nak sound. Kadang-kadang dia akan sync dengan beberapa unit synthesizer, 3 synth dengan MIDI just to trigger 3 different sounds at the same time. Tapi sekarang ni dengan layering ni you boleh 3 ke 4 sound pun tak ada hal kan. Sebab saya suka yang I think saya ada buat satu sound. So dekat sini saya ada layer 2. Satu pad dengan satu bell, something bell. Juga. And then dekat tepi saya letak mallet. Saya letak synth. Yang ni saya dah buat split tapi dekat tengah saya layer. So dia massive lah, like everything you can do, boleh buat satu lagu lah. Guna satu scene lah. Kita panggil ni scene lah. Satu ni. So tak payah asyik nak tukar patch kan masa main lagu tu, sebab you boleh split dia punya keyboard into like 3, 4, 5 different zones lah. And with different sounds lah. And in different octaves or even you can even edit until dia punya dia punya pitch sekali. Filter dia pun boleh. You can even like have the upper section to layer together in a 5th or 3rd or something. Yes, right. You know, the options is crazy lah what you can do with this. Ada soalan. Ada soalan? Main lagu apa tu? Saya pun tak tahu. Saya main Concerto kot tadi. Boleh lawan Yamaha YC ni? Boleh lah. Memang boleh. Spek dia pun saya rasa lagi dahsyat. Sebab kita still boleh lawan dia punya electric piano sound lah. I think YC, okay, I mean he's talking about other brand punya lah. So YC punya piano, punya unit dia lebih macam stage piano if I'm not mistaken lah. So a better comparison would have been maybe to the RD series from Roland. Sebab yang ni dia workstation. Macam mode X lah dia punya. I mean main difference dia ada built-in dia punya sequencer. Betul. Nanti kita akan cakap. Kita akan talk about the sequencer. Sebab
saya cakap kat kawan saya, get the keyboard yang satu kerja boleh buat. Ya, tiba-tiba DAW koyak, you boleh lah buat production lagi dalam keyboard ni kan. Senang sebab dia boleh send the input terus. And then cakap macam tadi, kita ada sampling sequence. Sequence kita boleh buat lagu terus, grouping. And then kita terus letak dekat memori, spark send lagu. And then saya ada letak patches atau kita panggil wave dalam patch. Contohlah kita nak main kan. So the sampler kat situ lah. Why not get like just satu kerja boleh buat kan? Cool, very cool stuff. And I notice dia punya screen pun ni macam colour LCD atau touch screen lagi kan. Cepat buat lah. And sometimes kalau kita macam malas nak tekan kita cursor kan atau enter, kita just tekan enter kat sini, atau kita nak tengok zone view, kita tekan lagi, mungkin tak nak piano lah kot. Okay, kita tukar, ni cepat, sangat cepat. Jadi kita boleh tukar patch dia. So kalau anda nampak dekat kamera atas, so every satu piano ni dia ada banyak sound. Sangat banyak. Supernatural dengan Zenko. Yes. And then tadi piano, kita ada EP pula. Macam lagu Melayu. Cuba dalam key major. Wah, macam Puteri Gunung Ledang. Dah pop lah. Yes. Banyak sound. Sebab tadi saya cuba acoustic piano, sebab the main one, orang nak cari piano sound dulu kan. Yes. Alright. And then kita ada juga, kalau siapa yang suka main synth kan, of course keyboard station perlu ada ni. Perlu ada. Bender ni sangat diperlukan lah. You nak main synth, so you gotta wiggle, that joystick, Macam ni lah. Mana right. you cuba. Tarik. Baru rasa Muka dia pun punya kena tarik. kena tarik lah tu. Baru lah feel kan. Kena ada lah kalau workstation. Tapi untuk yang you all yang lebih suka dia punya wheel ni, sini pun boleh kan. Macam mana? This is the wheel tu. Organ boleh dengar. Dia punya wheel you boleh assign beberapa function. Macam tadi tu dia punya organ, dia punya wheel nombor 2 ni macam buka dia punya, tarik keluar dia punya drawbars tu lah, bunyi dia punya setting dia suka. Whereas wheel number 1 masih digunakan sebagai pitch bender something lah. But this one lah, that's the one, that's where the soul, the R&B, suka buat. Cepat. Yup. Right. So bunyi scene pula berlambak lah ni. Boleh duduk sini lama, just cari satu sound je. Memang banyak sound. Kena banyak tweak lah. Kalau bingit sangat kan, tweak, bagi dia warm dulu. You want to show us that the special super knob or something, the filters and stuff there? Dia tak macam abang dia, kita ada DSR, so kita boleh tweak dalam screen. Contoh kalau saya tekan single tone yang kita panggil, kita cari lead scene lah. So kita ada banyak sangat bunyi. Sorry kalau bingit, kita cari. So guna control ni dia boleh tukar dia punya filter. Kan dia punya parameter untuk kita tengok macam kat dia besar. Banyak lagi, saya nak tunjuk banyak sangat, tapi sebab dia touchscreen, apa yang saya suka kan, bila kita masuk dalam filter atau macam ni, ni kan, sebab dia touchscreen, so senang nak adjust dia punya attack, decay, release. Nak tunjuk banyak, tapi kena try lah. Yes, anda kena try. So itu scene pun kita ada banyak lagi, sebab bukan tu je piano. Kalau kita adjust piano, contoh dekat bawah dia, kalau tekan lagi lah, and then tekan zone edit, ada banyak kita boleh ubah dia punya velocity, dia punya filter, range, pitch, semua dalam screen dia lah, anda boleh nampak. Banyak lagi. EQ ada dua. EQ boleh tukar dekat screen, atau EQ kita boleh tukar kat sini, low gain, mid gain, high gain. Yes.
amazing lah, memang massive. Get the keyboard yang satu kerja bersiap. So I mean looking at this, dia punya workstation macam ni, dia boleh dipergunakan dalam studio ataupun dia punya untuk live performance juga kan. So let's talk about like let's say live performance lah. I mean I think there's many ways you boleh configure dia punya keyboard to function. Macam tadi tu your splits and zones, you know, then you don't need to keep switching patches in between the song or something. Yes. Another way is kalau if you are the like the only keyboard player in the band or something, and then you have to cover a lot of sounds, the layering 16 layers is more than enough to you know make some very big sounds to go along with the bass player, drummer and maybe guitarists and stuff. Saya dah buat satu you ada split. passion tu. Yeah. So tapi saya split bass dengan piano. Oh ni kalau duo lah. Yalah, jazz kan kadang-kadang susah. Mungkin kita just nak main bass tu sendiri, so kita just play drummer. So why not split? I think the bass player cannot turn up for the show kan, then tiba-tiba last minute you kena main macam ni rushing kan. So buka zone view, kita boleh splitkan dia, and then kita boleh adjust dia punya EQ lah macam tadi, level sekali kan. Betul. Panning tu penting lah. Kalau kita nak, kalau piano tu anda main layer kan, panning lah sikit kan. Ya. So banyak. Ni saya letak acoustic bass dengan concert grand yang saya suka first tadi. Senang. Ya, massive lah. And then bila kita save, jangan lupa bila kita save the scene, jangan lupa write. Write tu penting sebab once you do that, bila kita pergi next scene, dia back to kosong. Kita dah tak dapat scene. Ya. And then apa yang saya suka dekat sini, kita ada sequencer. Sequencer tu yang dekat mana tempat kita buat lagu lah. So bila kita nak tahu dalam scene tu ada lagu kan, dekat bawah sini kalau ada song tu maksudnya lagu tu dah siap. Tapi kalau ada pattern, maksudnya dia ada pattern yang dalam, contoh pattern yang Phantom ni dah bagi. Intro tekan je. Boleh guna pad mode atau guna screen. Yes. Dia punya sequencer pun dia sangat nampak macam yang Ableton punya style loop bass sequencer kan. Sangat senang untuk creating music lah I think. Ya, anda boleh loop. Kalau kita tengok kat sini kan, kita boleh up to more than that 64 length. Yes. So loop lah sampai 64 boleh juga. Tapi kalau nak bagikan, okay, you can just go A, B, C until H. But the great difference between the traditional punya sequencer is like, I think the loop based one is very fast. You know, dia punya workflow. You macam main 4 chord, lepas tu dia akan automatic sort of looping, lepas tu you boleh pergi to the next track and then you just play to the next thing. Whereas the previous style punya, you kena macam start ni copy and paste ke semua. You buat satu phrase, lepas tu copy and paste berapa bar semua. This is a faster way of doing, I think kan. Kalau kita malas nak, okay, macam saya cakap tadi A and B, A boleh copy letak kat B. Contoh kalau saya pilih drum kan, contoh saya nak zone 1 ni jadikan dia drum. Saya suka ni lah standard contoh. Okay, kita guna TR record and then hi-hat. So once kita buat je, dia memang akan masuk dalam pattern. Siap, tapi tempo dia ni cepat. Ya, pattern macam tu guna bunyi 808 pun lagi sedap lah. Okay. Kita kurangkan, bila kita kurangkan tempo, drum ni pun jadi 10. Benda ni sangat cepat. Drum dah buat, and then pergi pattern utility, pergi copy, pergi B, paste. So anda dah tak perlu nak buat benda sama dekat B, just copy je. You can do that. Cepat.
Itu baru drum. Nak tambah gitar boleh, pergi second zone, bass, and then saya suka synth lah kan. So kita ambil arrow add sama. Okay, kita letak quantize, great, add 1, 2, 3, 4. Siap dah Wong, satu lagu. Tapi 2 lagu lah. Kalau nak the next one pergi zone and then tukar cari gitar, ke cari piano. Yes. Cepat. Yeah. So I mean, it's great. It's a great tool for I think like songwriting or coming up with demo ideas as well, because dia you tak perlu fikir macam mana like technical sangat lah, you know. You just focus on the like tracking when that's it, you know. Music student lah, kalau kita cepat-cepat belajar ni kita dah faham konsep yang Ableton nanti. Yeah, that's right. And all this you can actually sync to any DAW, because like to the USB cable you boleh stream like a USB MIDI or audio as well. Benda ni, this Phantom will become like your audio interface as well lah. So boleh masuk mic input dengan line input sekali. Mic input boleh guna sebagai vocoder sekali kan tu. Yes. So vocoder. Just jangan lupa on the audio in lah. Yes. Boleh demo sound Rode yang ada tak? Sound Rode kita pergi sync EP. Rhodes ke electric piano? It's under electric piano. 1. Ni lah, kita try. Electric piano saya suka guna chorus. Okay, kita ambil chorus sikit lah. Sound sangat detail, you know, you dengar even the key click ni sound, bila dia lepas key tu dia ada bunyi mechanical tu lift off tu. So it's very very real lah, I think dia punya sampling yang dia orang gunakan tu. Layer lah kalau nak lagi sedap. Sebab apa? Sebab saya suka layer. Sebab itulah fungsinya banyak layering kan. Why nak peluangkan banyak. Okay. Macam I think tadi tu saya dah tunjuk EP. Ni EP saya layer banyak. Saya dah letak chorus lah kat sini. Actually banyak lagi lah sound saya nak tunjuk. Cuma banyak lah. Saya suka ni. The bunyi yang saya dari tadi practice yang ni sedap gila, tak tahu kenapa. Oh, okay. Tadi saya dah main satu, okay, saya sample satu drama kan. Bunyi yang 80s tu kita dah bawa balik kat sini, tapi bunyi dia sangat kita boleh letak banyak effects, filter. Kat belakang sini saya tengok ada banyak output jugalah. So dia ada main out, balance left and right output untuk pergi ke PA system ke apa semua. Lepas tu ada lagi satu, the sub output left and right. So sub output ni very how to say, it's a very handy thing to have lah on such a workstation lah. So you boleh assign apa-apa lah you nak combine dia punya main output ke situ ke apa, but more importantly you can actually send the metronome click lah to the output here, so you can send it to your drummer or the rest of your musicians you are playing with and stuff. But apa yang keluar kat PA tak ada click, you know. So things like that you can do lah.
And I think that kita pun guna DAW itu hari kan. So Saya guna track. klik daripada DAW pun boleh keluar kat dia punya sub output ni. So drummer tu boleh keep time lah bila you main dengan track sekali lah. Correct. So for live, it's very flexible that way lah, I would say. Yeah. And then dia macam abang dia juga Phantom series. Kalau kita tekan synth pad kan, kita boleh tekan motional pad bagi dia main sendiri. Dia gerak sendiri. Yang ni sesuai untuk yang macam musical theatre kan. Basically yang this motional pad ni dia nak gabungkan 1, 2, 3, 4 zone ni yang kita layer ni untuk jadikan dia satu bunyi yang merdu, yang berpusing. Dia akan cari bunyi tu. Yes, nice lah. And then chain tu kalau kita tak ada masa nak save, cari-cari scene yang kita cepat-cepat dah save kan. So chain ni macam kita curi daripada setiap scene. Contoh kalau saya buat scene yang baru kan, saya guna 8 kan. Saya boleh curi scene daripada bank A, bank B, bank C dan bank D. Ini adalah bank C, pergi bank A, ya saya curi. And then select bank B, saya nak pergi bank B. Okey, saya ambil. Okey, apa tujuan chain ni? Chain ni macam kalau kita tengah buat konsert kan. Kita tak ada masa nak scroll tapi kita tekan je yang ni. Next scene. B, kita ambil feel jazz lah. Okey, right. Yang lupa right untuk kita save benda tu. So bila kita main dalam performance, ni yang kita save tadi. Dia jadi dia scene sangat banyak, ada 128 scene dalam 4 bank. So chain ni macam kita nak tahu kita dah save apa yang bunyi yang kita dah dapat dekat scene tu. Dia kira macam favourite. Dia macam buttons favourite, lah. yes. Tapi favourite dia satu bunyi kan. Ini dah scene. Ada banyak layer yang anda boleh save dalam zone tu. So yang ni lagi banyak chain tu. Itulah saya nak tahu sub output kalau pakai untuk apa. Sub output actually is more like you boleh assign, katakan you buat track lah kat Phantom ni ataupun kat komputer DAW you connect dengan dia. So you main dengan band. So a lot of the track dia punya backing track itu akan keluar daripada Phantom lah. Tapi kalau you main dengan track, drummer dengan rest of the band semua kena ikut click juga. Kalau you main sekali lah. So you can assign dia punya metronome click untuk keluar kat sub output ni. Sub output ni you boleh send to the mixer or to a headphone preamp or something. Then you punya band members yang lain semua dengan in-ear monitors boleh dengar click dengan backing track ni sekali. Tapi apa yang pendengar audience dengar kat depan tu tak ada metronome click. Dia hanya yang the full mix of the band lah. Yep, correct. And I think if you wanted to, so if you can always like assign like maybe certain zones or certain layers output from here kan. Guna mixer, buka mixer. So dalam mixer ni pun okay. Because maybe you want to process the two, I mean the sub output punya signal or using outboard gear ke apa. Betul. Yeah. Yes. So tadi kan Wong, contoh kalau kita dah layer banyak-banyak zone. Tapi ada 1, 2, 3, 5 tu kuat sangat. Kita boleh buka mixer, kita rendahkan bunyi dia dekat sini. Cepat, sangat cepat. So dia ibarat macam mixer yang kita guna analog mixer tu. Sama function. Okay. So massive lah, powerful. Saya boleh cakap sangat powerful lah. Dan senang corporate lah sebab Roland punya barang kan. Dia macam ni. So yang ni memang biasa kita akan tukar bunyi ke EQ ke panic ke. Yang ni memang kita nak tahu apa kita buat. Yang ni memang tangan kerja. Nak piano, nak EP. Cepat. Senang corporate. What I foresee is such a keyboard boleh digunakan dekat macam untuk musical director yang main apa concert punya, and then maybe some even like bar gigs, pub gigs where you play a lot of sounds, you're playing like lagu-lagu macam tribute punya 80s punya semua, you can get a lot of sounds through it and sound big with the band. And even I think maybe even places of worship macam church punya. I mean normally they look for like stage pianos and all, but this one can do stage piano work and a lot more. A lot more than that. Tu je saya boleh cakap, a lot more than that.
I think one major difference also yang Phantom yang flagship dengan ni, yang Phantom O series ni dia lebih ringan lah kan. Senang nak bawa kali ni. So semua ni plastik. So boleh bawa lagi lah kalau beli yang Phantom O6 tu kan, ringan sikit. Okay, and So then lightweight instruments is always a plus point lah, I think. macam biasa kalau korang ada konsert kan, lampu tu penting lah. So sama dia ada lampu. So senang assign. Macam abang dia fader ni ada lampu, tapi sini kita boleh adjust lampu dekat sini. Bukan, dia tak ada lampu, tapi lampu dia dekat zone je. Yes. Tapi persoalnya larat ke Cik J? Saya boleh. Sebab rendah meloji tak, sebab dia saya tak macam abang dia lah. Abang dia berat sikit lah. Ini okey, saya boleh angkat. Yes, sebab plastik. Boleh angkat. Then lagi kalau you guna 61 key punya, lagilah ringan kan. Sebab dia sync key pun lagi ringan. So basically the 61 keys, 76 keys and 88 keys, spec dia semua sama lah. Only difference is the number of keys and the type of keys lah. 88 keys dia piano weighted touch, 76 keys and 61 I think it's sync keys lah. Yes. So Siapa depends, tengoklah macam mana you want to use the keyboard. You want it as like a stage piano kind of thing, or like secondary keyboard or something like that, or you know, a compact 61 key for touring. It all works lah. Yep. You guys ada soalan yang kami boleh refer ke? Oh yeah, dia punya operating system tu semua is exactly the same as the flagship Phantom series lah. So I think some of even their patches semua tu boleh share kan, if not mistaken lah. Sorry, macam mana? Macam dia punya sound engine semua sama Okay, kan? sama. Cuma the Phantom O ni dia banyak Supernatural. Abang dia banyak Zenko, and then dia ada B piano. Yang ni banyak Supernatural yang baru. Kalau yang Sin tu jangan risau, dia sama. Apa abang dia ada, cuma Supernatural ni banyak sikit. Tu je beza dia. And harga dia pun sangat lebih affordable compared to the flagship lah. So that's always good news. Light, affordable, packed with features, made in Malaysia. Made in Malaysia. Made in Malaysia. Ya, betul. Made in Malaysia. Made in Malaysia. So like, what is there not to love about this keyboard? Macam saya lupa nak tunjuk lagi satu lah, Wong. Contoh kalau kita pergi Singleton lah kan. Kan saya cakap tadi kita ada banyak sound. Tapi every time kalau kita nak buat lagu kan, kita nak fokus satu sound je yang kita suka. So rating ni benda yang kita suka. Kalau kita rate sampai 5, kita akan contoh 3, kita akan nampak star. So bila star, you nak main dengan I, you nak jam dengan I. So I just tekan star. Ini yang saya save tadi. Saya suka yang ni je piano. Saya tak suka yang piano lain. So rating ni dia bagus untuk kita cepat. Macam dia nak jamming dengan saya nak guna piano yang sama. Rating. Dia macam you dengar lagu-lagu kat iTunes ke apa semua, lepas tu rating. dia akan tunjuk lah you banyak dengar lagu ni, so dia akan keluar macam recent lah. History recent macam tu. Yes. So sama je dengan rating. Sebab banyak sangat sound, lead, drum, tapi kita mesti dengar satu yang kita berkenan kan. So rating kita rate je. Bila tekan favorite star ni, dia akan pilih ini yang kita suka tadi. Tekan senang. Nice. Massive lah saya cakap tu je. One thing also I wanted to ask this, dia punya organ kan, macam Hammond organ punya sound macam tu kan, dia boleh buat setting yang dia punya drawbar kan. Yang ni boleh jadi macam drawbar kan. Okay, so organ organ dia ada dekat parameter. Yes, organ. So contoh nak main. Buka juga dia punya vibrato. Different. Right. Massive lah. Benda ni sangat-sangat important untuk saya lah. Yes. Sebab main rock keyboard, if you're a rock keyboard player or something, you need that drawbars lah. You know, you don't use like factory preset organ sounds. Please. Ni ada overdrive. Kita tutup overdrive pun.
memang nice Amazing. lah. Yeah. Amazing gila. Macam sample tadi tekan shift. Ni apa yang kita save tadi lah. Kita boleh nampak lagu apa yang kita save kat sini. And then kita boleh edit lagi wave tu, nak cepat ke, nak slow ke. Nak cepat ke, nak potong sampai situ je. So, nice lah. So tak payah, okay, sampling ni je dia best sebab tak payah write. Once ubah, dia dah save sendiri dah. Kalau kita tutup pun dah save. Yes. Nice lah. Great. Yes. You got any question lagi, Wu? Kat mana kita boleh cuba ya Phantom ni? Phantom ni sekarang ada di beberapa dealer besar Roland lah. I think from what I remember, it's maybe you can check it out at Music Bliss dengan Live Music Center. Ini dua lah. Yes. Oh, you also can try out. You boleh check dekat mana YouTube ke kalau nak tahu lebih lanjut atau Roland. But I think soon they'll be available in more dealers lah around the country lah. Coming soon. Sebab ini pun sangat baru, dia punya stock pun kind of limited. Production pun ada, kena tunggu production jugalah. So I think mungkin in the coming months you'll see it at more dealer places. But from what I remember now, these couple of dealers are the ones that have the stock, if I'm not mistaken. Yeah. Couple of dealers. Right. Oh yeah. Everything kalau you guys nak update kan, you need to apa panggil tu? Format dulu. Format. Okay. Yeah. Yes. I think itu saja daripada Itu saya. je kan. Yeah. You ada track nak main ke? Yang you Saya ada buat tutup dengan- laptop. Oh, sudah tutup laptop. Okay. Tutup laptop. Okay. You boleh buat track on the spot and main je. Kan easy kan? Saya suka je. Saya dah buat satu. Addiction. Addiction. Ni saya panggil addiction. To the Phantom, isn't it? Dalam addiction ni, okay, let's contoh. Kita tak dengar sebab now we are in the A. Apa pattern A. So saya nak rekod yang benda baru lah. Ni kita buat. Kuantas kan, dia follow. Oh. Okay, so Dia ada out tempo tu. out tempo, yeah. Tapi sebab dia apa, quantize, yes. Apa tu quantize? You tahu apa tu quantize? Ya, maybe boleh jelaskan. Okay, Ya. okay, remember yang saya cakap saya salah main dekat drum ni? You go back to the track, TR track. So kita pulih balik the drum. Kita letak 1 and then 1. Ni snare. Kita betulkan balik the track, so dia akan jadi macam ni. So nombor 2. So kalau kita boleh padam balik apa salah tu. So it's cool lah. Walaupun kita salah main, kita boleh adjust balik dekat TR record. Yes. So But basically the quantize tadi tu quantize. yeah, So quantize tu maksudnya dia akan perbetulkan balik kita punya beat timing. by beat. So setiap yang bar tadi ni ada 1 EN. So dia akan betulkan ikut setiap kotak tu. Ya, beat. So tapi kena cuba main dalam in proper timing jugalah. Dia sikit-sikit je then okay. Kalau you hancur punya timing, dia keluar, pun lari dia akan jugalah. keluar macam prog punya lagu lah. So what happen kalau kita salah main kat go to pattern utility, kita cuma nak delete satu pattern tu. Okay, delete. Now is delete. So, kita try balik. 1 2 3 4 1.
Cepat dah buat sangat, lagu. ya. Okay, so this the faster way yang saya cakap tadi lah untuk yang music students yang suka production kan. Yeah. Dia looping sampai habis, and then it's good to make a start untuk kita nak belajar benda baru. Sebab tadi A saya dah buat, B saya dah lama buat, dah saya pergi B. Anda ada sampai H. So tadi intro, verse, buatlah sampai outro kan. Banyak. Ya. Ni ada 1 sampai 8, kita jangan lupa kita ada 16 zone. 16 zone. Banyak lagi. Ya, ya. Banyak masif lah. Okay. So itu saja daripada saya. But if you have any question regarding about Phantom lah, kita sediakan tolong. And then on behalf of RAP Distribution, kita nak ucapkan selamat hari gawai kepada yang okay, you have anything to say? Okay, well, yeah, I think just stay tuned. You know, in a couple of months or something, the Phantoms will be out there at the more dealer places. Don't forget to check it out. And if you got any more questions or ada soalan ke yang nak tanya, bolehlah DM us kat kita punya RP Distribution punya IG ataupun messages on our Facebook. You know, we will try to get back to you as soon as possible about the availability of this Phantom also, or if you have any other questions, you know, you need to ask us about any other product as well, feel free, contact us. Kita orang ada di sini, tak ke mana pun. Tak ke mana. Okay. So then maybe we'll see you in the next session of Soundcheck lah. Alright. We will So see you. stay cool, stay safe, and I will see you next time. Bye-bye. Nak jamming-jamming dulu ke? Oh, Nak jamming dah. macam mana? No, okay. Ending in 3, 2